Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wala san balimaw n b'a ɲini aw fɛ aw ni ne an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Abdul Ɲang an ka ka kumakan lamɛn fɔlɔ n'an tilala kumakan lamɛnni na o la o kɔfɛ ni kuma min bɛ yen an bɛn'o fara kan inshallah an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kuma lamɛn. ONG saoudiens n'i ye diɲɛ ta k'a lajɛ n'i y'u tɔgɔ ta k'a dɔn tout de suite i b'u tɔgɔ ta i b'a dɔn Google kan ou bien i bɛ taa moteur de recherche wɛrɛw la diɲɛ kɔnɔ u interdilen bɛ jamana jumɛn ni jumɛn na i b'a ONG saoudienne tɔgɔ ye u interdilen kun jumɛn na u ye action minnu kɛ terrorisme ko la hali wa ONG ninnu Al-Qaïda ɲɛmɔgɔ caman na mɔgɔ caman élément caman bɛ yen u bɔra ONG ninnu de kɔnɔ o misali caman bɛ yen ONG cɛla n ye kelen tɔgɔ d'a ma ni o ye jeunesse islamique fondation bɛ Saudi la ni o wami ye c'est clair personne ne peut nier maa si tɛ se k'a sɔsɔ a sɔsɔbaga tɛ diɲɛ kɔnɔ allez-y à la recherche a b'a ye diɲɛ jamana minnu na a interdilen don kun jumɛn na a bɛna bɔ o kalama diɲɛ jamanaw la je ne parle pas seulement du Mali o ka bɔ yen l'Arabie Saoudite k'o tɛ yadi ninnu k'o ye yadi gɛn ka b'o baara ye effectivement n'i ye fɛn jugu dilan i b'a bɔ i fɛ fɔlɔ de terroriste hakilina u b'a dɔn maa o maa la kalan bɛ kɛ Médine kalanyɔrɔ de la Arabie Saoudite Médine Université a ye kilina fɛn maa o maa la ye c'est là-bas hali an ka karamɔgɔba ninnu bɔra yen de université jumɛn Médine jumɛn e b'a dɔn ne b'a dɔn a tɔgɔ fɔ kɛ non laisse-moi parler ok je vous ai pas interrompu an ka karamɔgɔba ninnu a bɛɛ bɔra yen de u bɛ taa tɔ dafa Pakistan tɛna maa tɔgɔ f'i ye e b'a bɛɛ dɔn ne bɛ ka min fɔ e b'a dɔn ka tɛmɛ ne kan je ne fais pas prolonger le débat an bɛ ɲɔgɔn fana kalama dɔɔni fana quoi et donc il y a Dagali u y'a bɔ yen pourquoi parce que u y'a dɔn a bɛna taa tiɲɛni min kɛ u b'u ka responsabilité dégager jɔn Ben Laden jɔn ka jamanaden don c'est pas un saoudien mun y'a se Pakistan ani Afghanistan Arabie Saoudite ni États-Unis CIA pour que ka terrorisme créer ka na ni djihadistes ye pour que ka irisiw bɔ fɛn kɔnɔna la pour ka irisiw bɔ Afghanistan mais olu ka kɛlɛ ma ɲɛsin irisiw ma Ben Laden est-ce que a y'a ka nin ko in bɛɛ kɛ a ka kɛlɛ bɛɛ kun ɲɛsinnen don peut-être l'américain jamana o ye irisiw de bɔ Afghanistan fɔlɔ c'est de cela bandiyajɛ de don business de don c'est de l'hypocrisie olu de y'a labɛn olu de y'a dilan yadi ninnu fana taara ani kufa ninnu taar'u ka baara tɔ dafa o Pakistan kelen na min fɛn ninnu financera saoudiens de fɛ jusqu'à présent ça c'est des choses que personne ne peut nier min sɔsɔbaga tɛ dugukolo kan ne y'a fɔ a ye n ko yadi tun bɛ Mali ka consulat de la Saudiya la ye mais n ko jihadisi a karamɔgɔba ninnu caman bɛ yen a fɛn o fɛn b'an dala yan Mali ta ni yɔrɔ wɛrɛ ta a tila bɛɛ bɛ kalan kɛ Saudiya yɔrɔ min o ye Médine Université ye mais u ti nationalité d'i ma université jumɛn nationalité ti d'i ma n bɛ se ka misali ta ale b'a dɔn ka tɛmɛ ne kan il sait de quoi je parle maintenant dɔw détail bɛɛ la mɔgɔw kana kɛ i n'a fɔ n bɛ ka fɛn dɔ de viser a ye kuranɛ haya in kɔrɔ fɔ sisan a tɛ se k'a fɔ a ɲɛ kan ale bɛ ka kɔrɔ min di jadi ma ko ka jadi k'i yɛrɛ nin kan k'i yɛrɛ minɛ kuranɛ m'a f'i ye ten olu de bɛ ka kɔrɔ fɔ ye c'est une interprétation erronée interprétation jadi i yɛrɛ n'i ka nafolo i ni de ko don ala ye mɔgɔw samatiya kuranɛ kɔnɔ minnu sara diinɛ sira kan ani minnu ye fagali kɛ diinɛ sira kan o ye kuranɛ haya de ye laisse-moi parler o ye kuranɛ haya de donc dire ka nin kɔrɔ transformer k'a k'i sago ye pour justifier quelque chose o y'a dama ko ye ale yɛrɛ ye misali dɔ de min b'a yɛrɛ sɔsɔ ko dɔ ye kun ye bamuru kɔrɔ ta k'a bɛ dɔ faga ko Usama k'a tigi ko la ilaha illallah ko o bɛɛ la a y'a faga k'a ma s'a dusukun ma ko kira ko pourquoi i y'a faga ko non k'a ko k'a ma s'a dusukun na ko e b'a dɔn cogo di ko a ma s'a dusukun na o kuma kɔrɔ ye di o kuma kɔrɔ ye di ale yɛrɛ o waleya in ɲɔgɔnna de tɛ ka kɛ anw fɛ yan bi minnu bɛ ka taa mɔgɔw faga a y'a faga a ma s'a dusukun na ça veut dire quoi n'a tun m'a fɔ dun n'a tun ma la ilaha in fɔ dun donc kira sɔnnen b'a fagali ma kuma kɔrɔ de y'o ye
a y'a fɔ mɛ cɛ ko non a ma s'a dusukun na kira ko i t'a dɔn a ma s'a dusukun na. Donc c'est contradictoire. Ninnu ye kumaw ye. C'est comme si u yɛrɛ bɛ jugement k'u yɛrɛ ma. Ni ye Adisa kumakanw ye minnu ni tiɲɛ cɛ ka jan. C'est pas vrai. Et surtout olu yɛrɛ bɛ kuranɛ haya dɔw fɔ ko ala ko n'i ma kiiri kɛ ni kuranɛ ye ko ye kafiri de ye. Mais est-ce que nin yɔrɔ la kiiri tigɛra ni kuranɛ ye? Kiiri tigɛra ni Adisa kumakan de ye. Parce que a fɔra de ko fɛn min bɔra ala yɔrɔ la ka na kira yɔrɔ la ko ka jalatigɛli kɛ n'o de ye. Ni Adisa kumakanw de ye. Donc anw bɛ ka diinɛ kiiri tigɛ n'o kumakanw ye. Anw bɛ ka fɛnw C'est comme si u yɛrɛ bɛ jugement k'u yɛrɛ ma. Ni ye Adisa kumakanw ye minnu ni tiɲɛ cɛ ka jan. C'est pas vrai. Et surtout olu yɛrɛ bɛ kuranɛ haya dɔw fɔ ko ala ko n'i ma kiiri kɛ ni kuranɛ ye ko ye kafiri de ye. Mais est-ce que nin yɔrɔ la kiiri tigɛra ni kuranɛ ye? Kiiri tigɛra ni Adisa kumakan de ye. Parce que a fɔra de ko fɛn min bɔra ala yɔrɔ la ka na kira yɔrɔ la ko ka jalatigɛli kɛ n'o de ye. Ni Adisa kumakanw de ye. Donc anw bɛ ka diinɛ kiiri tigɛ n'o kumakanw ye. Anw bɛ ka fɛnw condamner n'o ye. An bɛ ka fɛnw daga ni o kibaruya ye. Ala ko ale bɛ kuranɛ de dɔn o de y'ale kumakan ye. Et donc il y a un problème. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آل محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميع المؤمنين والمؤمنات أنك لله ala ka su hɛrɛ di an ma ala k'an dɛmɛ ala k'an sutura an b'an sinsin ni ala tɔgɔ ye ma wɛrɛ tɛ ala min kɔ ka kisi nɛɛma ɲini ala fɛ ka ji di an kuntigi kan n'o ye muhamadu ye a n'a ka so o kɔfɛ ka tanga ɲini ala fɛ ka bɔ an jugu tɔɔrɔ la n'o ye ibilisa ye an badenw an bɛ dimanche la il est 0h58 minutes bi ye dimanche ye utikalo tile 28 san 2022 an bɛ dimanche la il est 0h58 minutes 0h59 minutes n'est-ce pas bi ye dimanche ye utikalo tile 28 san 2022 le dimanche 28 août 2022 a bɛ bɛn silamɛya san jate silamɛya kalo min bɛ yen ne ma fili safar bi kan a ka tile fɔlɔ de ni ma fili dɛ soit safar tile fɔlɔ walima muharram tile 30 n'est-ce pas donc n bɛ a to o fila ma n tɛna précision ba di o la voilà ne ma fili comme il est déjà 0h59 minutes bi kan ka bɛn safar tile fɔlɔ de ma ɔ n'a ma kɛ safar tile fɔlɔ ye a bɛ kɛ muharram tile 30nan de n'est-ce pas ka bɛn karidonya ma hijira san 1444 groupe les croyants Oustaz Berté Mangando ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 70 fu ani saba 48 53 groupe les croyants ne vocal titre jumɛn ye défi à Abdul Niang. Est-ce qu'il y a femme? Défi à Abdul Niang. O kɔrɔ ye jumɛn bamanankan na? O kɔrɔ ye nin ye n t'a dɔn n bɛna défi fɔ aw ye bamanankan na cogo min na. A bɛ n'a fɔ ka ko dato mɔgɔ la walima en d'autres termes c'est-à-dire ka jan jɔ mɔgɔ kan. C'est un défi. Est-ce qu'il y a femme? Ka jan jɔ mɔgɔ kan walima ka ko dato a la. O kɔrɔ ye jumɛn ye? O kɔrɔ b'a kalama journaliste dɔ bɛ Bamakɔ. J'ai même la peine d'intervenir parce que vraiment il ne faut pas qu'on fasse sa publicité. Parce que n'an kumana kan kojugu a bɛna kɛ i n'a fɔ comme si l'on faisait sa publicité. N'est-ce pas? Moi je ne suis pas là pour faire sa publicité, mais je suis là pour préserver les lois du Coran, la charia de Dieu.
n'est-ce pas? En badum, au journaliste Abdul Nyang, Mali kono, mɔgɔ caman b'a dɔn min de don, mɔgɔ min de don, surtout wagati laban in na, a y'i da don kuma dɔw la, kuma minnu kɛla sababu ye mɔgɔ caman ye a dɔn, walima mɔgɔ caman ye a ka kumakanw lamɛn. Est-ce que a faamu? Parce que n'i tɛ mɔgɔ dɔn, n'i ka mɔgɔ kumana kan, i bɛ mɔgɔ min lamɛn, i b'a dɔn o sen fɛ. I n'a fɔ exemple, a bɛ se ka taa sɔrɔ mɔgɔw bɛ groupe les croyants sanfɛ, o t'a dɔn Abdul Nyang ye jɔn ye. Mais n'o y'a ye Ustaz Berté kumana kan, o bɛ se ka kɛ sababu ye o b'a dɔn. Donc c'est pourquoi je dis qu'on ne doit pas faire sa publicité, n'est-ce pas? On n'est pas là pour faire sa publicité. Mais ne bɛ n ko in kalama a bɛ wagati bɔ, mais ne ma sɔn ka giri ka kuma kan. Bi su in na de, ne y'a kanu ka kuma ka kun kɛ jumɛn ye? Ne ta tɛ ko ni n ye ko mɛn mɔgɔ kun kan dɔrɔn, ou bien ni n ye mɔgɔ kun kan kuma mɛn, ko n bɛ pan ka bɔ parce que n y'a mɛn tan, a donna tan, a bɔra tan. Ni n ye ko ye, ko min tɛ urgent ba ye, je prends le temps de faire des recherches, prendre le temps de bien analyser, bien réfléchir avant d'intervenir, n'est-ce pas? Donc maintenant n bɛ ka réflexion kɛ a kan, ani maintenant n bɛ ka information ye a kan, mɔgɔw bɛ kuma, ne bɛ mɔgɔw ta lamɛn cogo min na, ne b'ale yɛrɛ taw lamɛn tan. Donc j'essaie de faire un genre de comparaison, n'est-ce pas, entre lui, ses propos, et les propos de ceux qui interviennent contre lui, n'est-ce pas? Ale bɛ kuma minnu fɔ, ani maa wɛrɛw bɛ kuma min fɔ, ani a ye kuma in fɔ kɛnɛ min kan. N bɔla ka vidéo bila sisan n ka groupe sanfɛ, a ma bila sisan, a bilala vers 23h47 comme ça là, n'est-ce pas? N y'a vidéo bila groupe sanfɛ pour vous dire que fɛn min de don, n b'a dɔn fɛn min de don quoi. An badenw, a bɛ n'a fɔ a welela débat dɔ de kɛnɛ kan, débat min titre ye ko la religion et le djihad au Mali, n'est-ce pas? Ko djihadi ani diinɛ ainsi que le terrorisme ani terrorisme, n'est-ce pas? Donc a ka kuma o kan. Donc a tola o de kuma sen fɛ, a ye kuma caman fɔ, ne da tɛna don kuma minnu na, n'est-ce pas? Parce que a ka kumaw kɔnɔ, a y'a yira k'a fɔ terroriste caman bɛ Mali la yan, mais je fais attention à mes termes, n'est-ce pas? A ye minnu qualifié ko terroriste, moi je ne les qualifie pas de terroristes, n'est-ce pas? N'a sɔrɔ a y'u qualifié ko djihadistes, moi je ne les qualifie pas de djihadistes, n'est-ce pas? Les deux qualificatifs là, je me réserve. Mɔgɔ minnu bɛ nord la, ani minnu bɛ Mali yɔrɔ caman na, ni marifa b'u bolo, n'a fɔla k'u bɛ ka kɛlɛ kɛ silamɛya kama, moi je me réserve quant à leur qualification. Il y en a ceux qui les qualifient de terroristes, moi je ne suis pas de ces personnes-là. Et il y en a ceux qui les qualifient de djihadistes, moi je ne suis pas de ces personnes-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je me réserve quant à leur qualification. Je ne vais pas leur donner un qualificatif ou une qualification ou un nom. Moi je me réserve. Ne kɔni b'a fɔ dɔrɔn mɔgɔ minnu bɛ kɔrɔn fɛ, ou bien mɔgɔ minnu ye marifa ta k'o bɛ kɛlɛ kɛ diinɛ tɔgɔ la, n b'a fɔ ten. Mais djihadistes do wa? Non, i t'o mɛn ne da. Terroristes de do wa? I t'o mɛn ne da. Moi je me réserve. Est-ce que a faamu? Donc tagalen ɲɛfɛ n'aw y'a mɛn ne da k'a fɔla ko terroristes walima a fɔla djihadistes aw ka faamu pour que aw b'a faamu cogo min na. Sinon ne ka appellation tɛ, wa ne tɛna n ka accord di k'a fɔ awɔ terroristes do walima awɔ djihadistes do, i tɛna o mɛn ne da. Moi je ne vais pas les qualifier, n'est-ce pas? Je reste juste au milieu. Est-ce que a faamu? Donc a ko o jamakulu minnu bɛ yan, minnu ye marifa ta k'o bɛ kɛlɛ kɛ diinɛ tɔgɔ la, ko n'i y'a ye o bɛ Mali la yan, ko o ye kalan kɛ Arabie Saoudite, ou bien a asulu bɛ Madina de ye, ko université dɔ bɛ Madina, mais a ma université in tɔgɔ fɔ, ne bɛ min kalama, ko o ye formation kɛ o yɔrɔ de la, ko hali Mali karamɔgɔba minnu bɛ yan, k'a bɛɛ bɔla, c'est-à-dire o jamana de la n'o ye Arabie Saoudite walima Médine, ko terrorisiya hakilina bɛ maa o maa la, maa o maa bɛ marifa ta ka kɛlɛ kɛ ni diinɛ tɔgɔ ye, donc k'a bɛɛ bɔla, k'a karamɔgɔba bɛɛ, a ma exception k'a la dɛ, a k'a bɛɛ bɔla o kalanso de la. Est-ce que a faamu? N'o ye université dɔ ye min bɛ Médine, k'o université de bɛ terroriste former k'o bila jamana ɲɛfɛ. Donc hali karamɔgɔba minnu bɛ Mali la, k'o bɛɛ bɔla o université in de la.
Abdul Nyank ne tɛna kuma bafuye o kan o ye i ni medinikaw kungo di ne tɛ bɔ Medine, n'est-ce pas? N'a sɔrɔla université bɛ Medine terroristes bɛ formé université min na o ye e ni magankaw ka affaire ye. Moi je m'en fous de ça. I bɛ ka faamu wa? Silamɛya tɛ magan ye, silamɛya tɛ Madina ye. Silamɛya fɛn dɔw de bɛ magan, i n'a fɔ Al-Kaaba par exemple. Silamɛya fɛn dɔ bɛ Madina, i n'a fɔ an ka kira bɛ Madina, kisi nɛɛma b'a ye a n'a ka so. Olu de kama an bɛ se ka magan ni Madina ka c'est-à-dire ka protéger cogoyanin dɔ la yen. N'o tɛ n'a kun sɔrɔla ko olu tɛ, a dɔ la ne tɛ n da don ni ɲɔgɔnnaw na yɛrɛ, parce que magan o ye jamana de ye. Donc n'i ye jamana qualifié ni fɛn dɔ ye, o ye jamana kungo de ye, o tɛ ne ye o, ne tɛ magan ye o, ne yɛrɛ tɛ Madina ye. Donc n'a sɔrɔla ko magankaw de bɛ terroristes former, o ye ni magan arabuw cɛ ye, ne da t'o la, n'est-ce pas? N'a sɔrɔla ko Madina université dɔ de bɛ yen minnu bɛ terroristes former, o ye ni Madinakaw kungo ye, ne ka foyi tɛ o la. N'a y'a bila yɔrɔ min na o don, ne tɛ Madina ye. Mais i ka kuma kɔnɔ, i ka kuma c'est-à-dire i ka kuma jɛngɛjɛngɛlen cayala kojugu quoi. Ni n ko kuma jɛngɛjɛngɛlen o kɔrɔ jumɛn ye? Le vocal in titre ye jumɛn ye? Le vocal in titre ye défi à toi Abdul Nyank. O kɔrɔ jumɛn ye? O kɔrɔ ye i ye nin kuma minnu fɔ, mɔgɔ caman bɔla k'i jaabi hali u kun ka n'i jaabi, o caman bɛ yen. Est-ce que i ka faamu? Mɔgɔ caman bɔla ka kuma hali u kun kana kuma, dɔnnibaa kunda, alimami kunda, a tɔgɔ di maa wɛrɛ kunda, a dɔ bɛ dɔ la hali u kan'i jaabi quoi. Munna u kan'i jaabi? Parce que olu tɛ se jaabi ko ɲuman na, parce que munna o bɛ n'o ta dusu fɛ k'i nɛni. Or diinɛ sira kan n'i ye maa ye nɛni na dɔrɔn dalilu b'a bolo di. Sinon diinɛ kuma tɛ maa nɛni ye, diinɛ kuma tɛ ɲɔgɔn nɛni ye. Diinɛ kuma dalilu de bɛ jɔ cɛ la k'a bɔ k'a ben k'a kolonkolon bɛɛ ɲɛna, o k'a dɔn ko tiɲɛna can tɛ karisa bolo, karisa benna dalilu t'a bolo. O de ye diinɛ kuma ye. Mais ni ne ye n sigi k'a ye e ye nin kuma min fɔ, alimamiw k'a fɔ k'u b'i nɛni, au lieu que u k'i nɛni, u ka dalilu kɛ k'i bɔ k'i bin, maliyɛnw k'i ye. Ou bien ni ne y'a ye maa gansan wɛrɛ ka bɔ min tɛ alimami ye, min tɛ dɔnnibaa ye, k'a b'i nɛni nin kuma ninnu fɔli la, ne b'a ye c'est pas la peine. Hali u ka n'i jaabi, n'o y'i jaabi o bɛ n'an bɛɛ bin. Parce que ni maa kelen k'i bɛ kuma ni fɛn dɔ tɔgɔ ye, n'i ma se k'o fɛn in défend ka ɲɛ dɔrɔn i b'an bɛɛ bin. Hali ni min bɛ débat la, est-ce que à cela ka est-ce qu'il a pu amener des preuves convaincantes contre tes idées là? Point d'interrogation, ne m'a bɛɛ lamɛn. Donc ne tɛna n bila o canal ninnu kɔnɔ, n'est-ce pas? N kɔni bɛ min dɔn diinɛ sira kan nɛnini t'a la, surtout diinɛ débat. Donc i ni cɛ min bɛ ɲɔgɔn na Abdul Nyank, Ustaz Berete karamɔgɔ sariyatigi Sikaso, je suis intervenu, ne tɛna i nɛni, ne tɛna i saboter, n tɛna i dɔgɔya, ayi, ne ka dalilu tɛ ne permettre o ma. Dalilu de bɛ ne bolo a ka ca. N bɛ fɛn de k'i bɔ k'i ben ni dalilu de ye Mali kɔnɔ ani diɲɛ bɛɛ. Comme déjà tu as quitté une scène et tu es venu maintenant sur une scène que tu ne maîtrises pas assez. I bɛ domaine dɔ de la n'o ye diinɛ domaine ye. En t'écoutant, en te suivant, je vois que parfois il te manque, comment dirais-je, il te manque des preuves, il te manque des leçons. Et je suis là pour te donner des leçons. N'est-ce pas? C'est un défi. Et le défi se porte sur quoi? Si tu te crois instruit, ou si tu te crois connaisseur de la religion musulmane, ou si tu te crois intellectuel, et là je te lance le défi à thème benabolmikan, au thème islam et le terrorisme. N'est-ce pas? Le djihad et le terrorisme ne te fait pas boloka. Parce que déjà, maintenant au thème un débat 600 vocal kono. Est-ce qu'il y a femme? Djihadi, ani terrorisme ya, au danfare mi, Coran mi fo, maintenant dado la 600. Donc par conséquent, ne te fait, ne ni ka fo ambe nyongo sama sama o labele parce que ne no ban 600 de, kuma temi ko fait quoi? Mɔgɔ minnu ye Abdul Nyank lamɛn, n'aw ye karamɔgɔ caman lamɛn ni aw ma se ka convaincu, a y'aw tulo jɔ Ustaz Berete fɛ. Est-ce que a faamu? Ni Ala sɔnna ne ka nin vocal in kɔfɛ, n'i bɛ can ɲini a ko la, i bɛ can sɔrɔ a kɔnɔ. Mais n'i b'i yɛrɛ ni dugan ɲini, i bɛ t'o ɲini yɔrɔ wɛrɛ. Parce que ne bɛna Ala de ta f'i ye, ni dugan tɛ dɛ.
ne ni dugan tɛ dɛ et puis n tɛ siran n ja tɛ tigɛ aw ɲɛ bɛ n ka image la wa aw ma bamurujan ye n tigɛ kɔnɔ wa aw ma gɛɲɛ fana ye n tigɛ kɔnɔ o ye sariya tagamasere de ye ne ti maa ye maa min bɛ jɛngɛ n'ala ka diinɛ ye ne ti maa ye maa min bɛ siran ka ala ka diinɛ lase ne ti maa ye maa min ala ka diinɛ lase to la ko ne ja bɛ tigɛ walima ne bɛ siran walima ne bɛ yɔgɔyɔgɔ o fɛn tɛ ala ta ye min ye o bɛ f'i ye n bɛ tɛmɛ ni n yɛrɛ ye n'o bɛɛ n'i ma ye kungo don n'o yɛrɛ ma bɛɛ ma ye kungo don est ce que a faamu Abdul Yank i bɛ scène dɔ de kan scène min n'i t'a maîtriser awɔ kɛ sozan bɛ se k'a ka bonya fɔ ɲinɛ de nka a tɛ se k'a fɔ sama ye dɛ Abdul Yank sozani a b'a ka bonya fɔ ɲinɛ de nka a tɛ se k'a fɔ sama ye sabu a ma b'o ye o bamanankan in bɛ segin a kan k'a f'i ye Abdul Yank sozan a b'a ka bonya fɔ ɲinɛ de nka a tɛ se k'a fɔ sama ye kuma kɔrɔma don e bɛ terme minnu utiliser ani bɛ kuma kelen-kelen minnu b'i bolo k'a fɔ diinɛ kun kan ça ne suffit pas pour preuve ou ça ne te fait pas un connaisseur de la religion musulmane i bɛ kuma minnu fɔ diinɛ kun kan o t'i kɛ diinɛ in dɔnbaa ye quoi maa minnu bolo ko e bɛ diinɛ in maîtriser o ye i bɛ maa minnu ni dɔnni ɲɔgɔn cɛ i bɛ maa minnu ni dɔnni sanfɛ sinon ni ne y'i lajɛ k'i kuma cogo ye ni diinɛ ye ka fɛn dɔw turuturu cogoya dɔ la je sais que tu ne maîtrises pas cette religion comme il le faut donc nous qui sommes les maîtrisards et ben là mais on te donne des leçons incontestablement n'est-ce pas mon an ko défi do i ka kuma in kɔnɔ sisan hein n bɛ n'o walawala i ye ka sɔrɔ ka na ni le terrorisme et le djihad la différence entre ces deux termes là comme j'ai l'impression que tu ne les maîtrises pas tu confonds le djihad au terrorisme et tu confonds également le terrorisme au djihad. Donc, je vais te faire la différence de ces deux termes dans le Coran et dans le dictionnaire français. Et puis, moi, et ni nyongona chama, abe mamuno kono, kona fola droit djihadisi, abishinga ko kono ko terroriste do. Na fana fola terroriste, absu ko kono ko djihadisi do. Obe kuma nota ka turuturu ka nyagam ka beke fen sugu akele ka ta soro terroriste and djihadisi, abe na foni ko koroni klebindi. Ka ta soro terroriste and djihadisi, abe na fo ni ko tiene musodi. Contraire. Donc, on va les développer, vous allez comprendre. Défi est du meilleur, Abdul Yank. Au défi, ne bi fen ka défi lancé iye, comme ne a défi lancé maï, ma min togo ko Cheikh Oumar Sissoko, na bi fama ko grand mufti. Est-ce qu'il y a femme? Ne bi fait aw mogo fla ka fara nyongo kan ala kama, ne ya wele di. N'est-ce pas? Ikuika ne kuma kono sisan ko anw ko ala ko ni maa minnu ma kiiti ni ala ka kuranɛ ye k'olu de ye kaafiriw ye ko mɛ ko mɔgɔ minnu b'o fɔ k'olu maa kelenw bɛ tila ka baara kɛ ni hadisa ye ko yala hadisa bɔla ala yɔrɔ wa walima hadisa ye ala kumakan ye wa k'a dun fɔla de ni maa minnu ma kiiri tigɛ ni ala kumakan de ye n'o ye kuranɛ ye k'olu de ye kaafiriw ye ko o maa kelenw bɛ tila ka baara kɛ ni hadisa ye k'o b'a yira o tɛ ka kiiri tigɛ ni ala kumakan ye n'est-ce pas ne tɛna jaabi i ye ni n y'a jaabi i ye le débat n'aura plus de sens. Mes amis, il faudra certains défis. Il faut organiser les débats. N'a sorola hadisa ni dine dodu walma ni dine dote walma hadisa ni qur'ana ba ayamaru ya baraka ken hadisa yi walma ni qur'ana ti ayamaru ya baraka ken hadisa yi walma ni mami ya baraka ken hadisa yi n'a sɔrɔ i bɔla qur'ana kɔnɔ walma ni ma bɔ qur'ana kɔnɔ walma n'a sɔrɔ ni ye baraka ken hadisa yi o yɛrɛ de b'a yira exactement i ye baraka ken qur'ana yi donc ne tɛna kuma caman k'a la n tɛna yɔrɔ f'i ye qur'ana kɔnɔ surprise de do i ni grand mufti ka fara ɲɔgɔn kan aw ka ne bisimila bamakɔ tan ne k'aw sɔrɔ yen n tɛna aw gosi kelen kelen dɛ je veux que ce soit 2 contre 1 aw mɔgɔ fila contre moi seul et Abdul Nyang ani a bɛ fɔ min ma ko grand mufti aw ka fara ɲɔgɔn kan ni hadisa ni kuranɛ y'a permettre baara ka kɛ n'a ye walima ni kuranɛ m'a permettre baara ka kɛ n'a ye o la an b'o dɔn o don n'o kɛla o kuma bɛ ban Mali la pepewu aw n'o kuma ban sa aw bɛ ka faamu wa j'espère que je me fais comprendre Abdul Nyang ensuite Cheikh Oumar Sissoko le défi est lancé à vous deux n'aw ko hadisa ko ala ko ka baara kɛ ni kuranɛ de ko hadisa dun tɛ kuranɛ ye donc ne ko n tɛna jaabi aw ye yɔrɔ jan fɛ n'aw dala aw yɛrɛ la que vous êtes connaisseur de cette religion là hein que vous êtes certain de vous-même
que vous êtes sûr de vous-même, organisez les débats. 2 contre 1. Vous 2 contre moi seul. Ni ala sona malion, no lamina, vous allez voir. Avec moi, on ne donne pas la permission à qui que ce soit de s'amuser avec notre religion. Ce n'est plus le cas. Hein. On te permission de marcher, mais kakulu nganga dina na beli. Ode fola oui. Donc Abdoulaye, Abdoul quoi encore là, Abdoul Nyank et Grand Mufti. Alors voilà les défis. Si vous êtes sûr de vous-même, relevez les défis. N'est-ce pas? Nga numéro flani 70 03 48 53 bi wolovla fou ane saba binane ane sheki biduru ane saba 2 contre 1 vous 2 contre moi seul donc du mec de awi aya organisé naya organisé avec mon effet no wolamina mali la obeyan parce que na ma nyongo tigeta tene na yi betu yere ma ko beka kuma réseaux sociaux kembe ka dadi bema bebe kuma chogo mina ibi sigi dron hal ni bi seseli suran damana walma fatia dama kalali ningo fatia dama kuma na korodo ala kuma kanka bu mais hal ni fatia dron don ibn sigi a dina ya ketan la religion là le terrorisme le djihadi donc odi quel est un connaisseur de la religion n'est-ce pas parce que tu as un micro, tu as ton téléphone devant toi, donc tu es libre maintenant, même si tu ne connais qu'un seul verset dans le Coran, ça te donne le droit d'intervenir et de prêcher la religion et de parler au nom de la religion. Alors qu'il y a maîtrise au bébo, abe maoufli, vous parlez des choses dont vous n'avez pas la maîtrise. Avec moi, quand on fait un affaire, on maîtrise là. Donc, il faut cesser. Naoma dabla, neba otikata kawira diana de. N'est-ce pas? Abdoulank, ni défi, ni dambi ka donna, ki dambi yere la, me da flama. Ni dambi ka donina, ki dambi yere la dinena, ni défi wuli ne kai. Na sur la hadisa, ni bara bikana islamela, ni bara tikana islamela. Ne ta daludi ma hadisa yere la de ma daludi ma Qur'an de kono, mais nte na fiye sisan. N'est-ce pas? Et me fait ka mufti yoronyini, au ka faranyon ka 2 contre 1, au mo flane keli. Mbaw bo kaw bi kaw kulungulu malion yana ne dien benyana aw bina ba kalama nte metodo atoba o mai ambadion aka terrorisme ko na aka jihadisme ko mi kembe ka yoro mi na sisansa o lande ko mo munu ya jabi ne ma se ka maye c'est-à-dire mi be se ka on la convaincu mi se la ka dine fenga quoi parce que mona déjà que ni tchengo kuma na dine togola ni le bola ka neni dron ni ne bla ko ne ka correction ke dron il est mis à ne be 0 dima je te donne 0 tu n'as pas de preuve ami neniu na ko kile terroriste abi fo bamananga na ko dali ila ko manjugu ka kele iswan ko de ka jugu boy ka ira maula kiti terroriste mawiru ka don a ja Abdul Nyang ya dade sa fo ja dina nyama bete terroriste ja mami be keleke dina sra kan ja o terroriste ni mawiru don eklalao mauna donc Abdul Nyang e kalon tigala ka sura le manen mauna donc Abdul Nyang ti chanfo ka sura le manen ibe dalu de didron mais ni le bola ka jo kanen ou bien ka joga kuma do fo kuni jute kuma mununa yere aw comment ça on peut défendre la religion comme ça là en badion a une lamede a terrorisico ana djihadisico n'est-ce pas Abdul Nyang était min défend à contraire mais na bebo ka beda 600 Madara n'a pas 15 minutes quand. N'est-ce pas? Nous sommes à 28 minutes 52 secondes. Nga vocal. Mais tellement on est fait maîtriser à te gala ebolo. Abina ye mena min kula 500. N'est-ce pas? Ambadium. On bita Qur'an kono. Kata lege Qur'an kono. Comme Abdul Nyang kakuma la, c'est-à-dire aller dina yere ke terroriste dina di. N'est-ce pas? Ay dina yeke terroriste dina di quoi? Parce que Qur'an aya do obéi. Aba ese ka kuma olu Qur'an ayaw la ko ala e mogo do tandu ko parce que ko o e keleke ko nindi donc ko dok menana do faga ko ay kelmatu shahada fo minke ko ama son ka to e ka ya faga beli ko kira nyilinga ko mun ya faga kishin nama be kira na ka so ka ko ni ya nya faga parce que ay kelmatu shahada min fo o masa kono ko kira ko e alna masa kono mun e matui ko de bayira ko na kuma kelmatu shahada fo ko kira jemena ya kafa donc na kun faga la o de b'a yira o ye terrorisme parce que déjà a ye cɛ faga a donna ta bola tan Abdul Nyank écoutez bien si tu ne maîtrises pas les domaines
il faut prendre leçon auprès de ceux qui les maîtrisent. N'est-ce pas? Amen Adamne. Qu'est-ce que c'est que le terrorisme et qu'est-ce que c'est que le djihad? Auka débat in bekono ne ma flinga soro nye chama mela. N'est-ce pas? Ani nkumbe to ka kontika nu lame yoro nye fekata. Parce que ni mogo do be nyongana obeka kuma kando blabla la mba alame katati. N'est-ce pas? Mais ni bina débat que fin quand si le thème est par exemple le djihad et le terrorisme. Mais tu ne dois pas t'hasarder dans les thèmes comme ça sans avant de donner des définitions à ces deux termes-là. Si le débat se porte sur le djihad et sur le terrorisme, il faut avoir la peine, le courage, l'audace de donner d'abord la définition du terrorisme et la définition du djihad depuis le début du débat. Depuis le début du débat. Puisque tous les autres, les autres propos se tourneront autour de ces deux termes-là. Donc la définition donnée à ces deux termes sera considérée comme l'introduction au thème. Et maintenant, vous allez rentrer maintenant au développement. N'est-ce pas? Pour ensuite terminer avec la conclusion. Mais, aucun nous comment terrorisme est mis aux définitions de ma yakono, madara na bakono. Jihadi est mis de mo yakono. Donc, il n'est pas que à fin d'autres koulou kolé nyongana sozan bolebe fali fe kasura dente. N'est-ce pas? Sozan bolebe fali fe kasura dente. Ka fin d'autres koulou ngana koulou golo koulou trutru oye mogo fagade munu be nord la de oye mogo kantigede oye mau oye atoka de marfa ke mogo fagade mogo be bamako de almamuna de munu be ko setuni de o kitabo kele ne bobolo de mais n'importe quoi. Arrête. Ebsega mado kewale ta choko de kibo ke ga dina ere contre juger. Na sur la ko jago kela dobe ulu e tromper wi jago kela dobe ulu e namarato wi mais est-ce que ulu jago kela ta choko de kibo ke ga jago juger ni o ke ga jago juger otmana jago kela munumbu ka jago ke jele aka ibulu fawa ou be ibulu tonyodi. Donc na sur la munu be nord la ko be ka mogo faga ni marfai e mangante kulu ka actita kibo ke ka dina jugement ke o. Qui t'a dit que Obeka n'est mis qu'au dîner d'Odou? Qui t'a dit qu'Obeka n'est mis qu'au dîner d'Oté? Il faut nous amener ces preuves-là d'abord. Plus précisément, Obe Mogo Munu Tautogama, Koya Dagali, Wal Mahamadou Koufa, on a Nyongnao. N'est-ce pas? Net Yadagali don, Yadagali Tine don, Amadou Koufa net à don, à Tindon, Wantanye Inuku don ere. À quoi ça m'importe? Amadou Koufa et Amadou Koufa né. Yadagali yene rene. Donc ni yad agali na Amadou Koufa nous lu bolo ni yoka dina kechogo yi o yo ni ala de chey avec moi ne tay mi dron qur'ana de beyan on ti son makana kebe kuma do nganamu wal maka kuma do tura kun kan ka kitabu mafia ka qur'ana kan bolo ina fo ni mamunu barake no qur'ana e dro bi ke terroriste de ni mamunu e barake no qur'ana e dron e bi ke ma fala de kaloka ni mami e barake no qur'ana e dron ele bishinga jabakulu do ngana masumale intendro ka marfa ke kuchi wal magata bom ke kufa wal maka don taga hey beta fin do fala ou beto e folo nta lame neta lame de je fais pas ma publicité mais nta lame mena do qur'ana kono 600 ka uba ibina don c'est quoi le djihad ibina don c'est quoi le terrorisme. Est-ce que c'est le Coran qui ordonne le terrorisme ou bien le Coran interdit le terrorisme? Ibina don sisandi ni yo don ni ma waru yo ka fin do ken dina to koy wala yere na domido mais sans avoir donné cette définition ebene sigi ko dina ere kele ko des désordres dina kele jamana kono o des désordres. Il faut savoir t'exprimer hein? Il faut savoir t'exprimer. Dina kele jamana kono o des désordres et au dal lubomi donc on a dina islamia de kele ena faut désordre bolo quoi. Donc c'est l'islam maintenant qui est devenu une religion de désordre. N'est-ce pas? Nebe mi fié comme ne ko déjà ngontini nen. N'est-ce pas? Mbeto kuma kanka ntini nen. Mais je te dis tout simplement il faut savoir t'exprimer. N'est-ce pas? Akanaki kono kibe dina nyamoko munu don comme mal dina nyamoko dambe olu damama. Afodo mako les favoris cachés. Dina nyama udo comme ikoko mali dina nyama betala kalanke terroriste kalanke comment on appelle Magani Madina. D'accord.
hal na make mal dina nyama baisa ne ma se magan depuis ala kanda ko nye kodon ne ma se madina ko nye kodon depuis nye kodon, n'est-ce pas? Mais d'oma pour te dire que ne ma bon magan ne ma bon madina donc ibi kuma chogo inde e ba contrôler kan, n'est-ce pas? Ambarion angata Qur'an de kono sisan avant ameta Qur'an kono amina lage ça veut dire quoi le djihad? Le djihad c'est quelqu'un qui combat dans le domaine de l'islam, quelqu'un qui combat pour défendre les domaines de l'islam. C'est un combat pour défendre le domaine de l'islam. On est djihadi. Djihadi de Corée du Maï, combattre pour défendre le domaine de l'islam. Ka keleke ka ala ka dine jo. Est-ce que vous avez ka keleke ka ala ka dine jo. Islamaya, on est djihadi. Iyo famwa, un djihadiste, c'est quelqu'un qui combat pour défendre la religion de Dieu. C'est ça un djihadiste. Ah d'accord. Et c'est quoi le terrorisme alors? Un terroriste c'est qui? Le terrorisme, c'est défini par des violences, entre parenthèses, des attentats, des enlèvements, des assassinats, des sabotages menés contre les civils destinés à frapper l'opinion publique. Voilà la définition du dictionnaire français, le terme djihad et le terme terrorisme. N'est-ce pas? Djihadi yo don, djihadi de kele mbeke ka ala ka dine jo. Point final. Terrorisme, ça se caractérise par des violences. Ko oye na fo jatike wale munu ye mafa, jatike wale muye kata mauka atoka di réseau antenne jo ou bien kata comment dirais-je mɔgɔw ka butigi sɔrɔ dɔrɔn ka tasuma wuli a la ou bien ka taa des enlèvements ka maaw ta ka boli n'o ye est-ce que bɛ ka faamu ka maaw ta k'o ɲɛmatunu ensuite des sabotages ka fɛnw tiɲɛ ka fili ka fɛnw tan ka yɛrɛkɛ ka taa ka tasuma don fɛnw na ensuite des comment dirais-je des assassinats ani ka maaw fa soit ni k'o fa ni marifa ye soit k'o fa ni bamuru ye walima k'o fa ni bomu ye et également des enlèvements, des assassinats, des attentats, ainsi de suite. Menés contre des civils, destinés à frapper l'opinion publique. Ko ka daba kama yɛrɛ ka maaw jatigɛ ka maaw bawuli ka maaw dɛsɛ ka sunɔgɔ ani ka maaw c'est-à-dire ka maaw jatigɛ kalo kan quoi. C'est comme banditisme par exemple. I bɛ ka faamu c'est comme délinquance ka a daba kama dɔrɔn ka marifa ta dɔrɔn ka don dugu kɔnɔ dɔrɔn i ɲɛ mana da maa min kan dɔrɔn k'o fa. Donc n'o kɛla mɔgɔ minnu b'o quartier la u ja bɛ wuli u bɛ paniquer ou bien ka maaw to u ka ja kɔnɔ dɔrɔn ou bien k'o to ka hɛrɛ kɔnɔ ka sin ka mugu wuli tan bombe wuli ka maa 10 ou bien ka maa 15 faga donc o de bɛ wele ko terrorisme. A y'a lamɛn ka ɲɛ dɛ a y'a lamɛn ka ɲɛ moi je suis impartial ne mako foyi tɛ maa si ka côté la ala ye min fɔ kuranɛ kɔnɔ ne ɲɛ b'o de la wa hali jamana président ne kɛtɔ ka ala ka diinɛ lase kana jɔ yen dɛ n'i jɔ la yen walahi ne bɛ yɛlɛ i kan kana jɔ dɛ n yɛlɛlen kɔfɛ i kan ka tɛmɛ ni n tilala diinɛ lase la i se ye min ye i b'o kɛ mais n kɔni kɛtɔ ka diinɛ lase kɔni aw bɛ sira bila de n'i ye ne jugu ye sira bila n'i ye ne yɛrɛ ɲi ye sira bila parce que ne bɛ ala ka diinɛ lase ne ti maa woloma ka bɔ maa la n bɛ taa de direct i n'a fɔ marifa kisɛ bɛ taa cogo min i y'a dɔn marifa kisɛ tɛ gɔlɔgɔlɔ ɲɛ dɔn dɛ n'i y'a fili dɔrɔn a bɛ direct de kɛ ka taa o tɛ wa d'accord an badenw nin de ye terrorisme ya ye ɔ ninnu fila ta i k'a da ɲɔgɔn kɔrɔ sa ko jihadi de ye ka kɛlɛ kɛ ka ala ka diinɛ jɔ ko terrorisme de ye ka jatigɛ walew kɛ kalo kan tɔɲɔri kan maa fa kalolamaw maa fa a tɔgɔ di kalolamaw quoi e b'a faamu cogo min na ka kojugu kɛ maaw la kalo kan ka maaw jatigɛ ka maaw paniquer voilà o de ye terrorisme ye mais maa jumɛn de bɛ yen k'e kunkolo b'i kan da la k'i bɛ ninnu fila ta k'i b'o kɛ kelen ye jihadi de ye ko ka kɛlɛ kɛ ala ka diinɛ kama ka ala ka diinɛ jɔ est-ce que bɛ ka faamu terrorisme de ye ka ben maaw kan k'o jatigɛ kalo kan k'o paniquer k'o papaw ka dɔw ta ka tunu n'o ye ani ka dɔw ka a tɔgɔ de fɛnw tiɲɛ ka tasuma don fɛnw na ainsi de suite e bɛ nin fila ta k'e b'o comparer ɲɔgɔn ye k'e b'o da ɲɔgɔn kɔrɔ mais a bɛ faamu je suis pas là pour juger qui que ce soit moi je donne des directives je donne des règles des principes ɔ ni kuranna ta di la karisa ye nin ye karisa ye nin ye karisa ye nin ye i yɛrɛ bɛ sin k'o y'i yɛrɛ kɔrɔ ten n'est-ce pas nin bɛɛ kɔfɛ n'a sɔrɔla n'i ye maa ye bele k'a ye marifa ta ka maa fa ni o ye jihadi ye kalo kan dɛ n bɛ segin a kan n'i ye maa ye ka marifa ta ka maa ɲɔgɔn faga kalo kan walima n'i ye maa ye ka comment dirais-je bombe don a yɛrɛ la ka maa fa kalo kan walima n'i ye maa ye ka comment dirais-je
tasuma do ma ka fɛn na kalo kan n bɛ segin a kan kalo kan dɛ parce que terrorisme y'o de ye ka fɛn kɛ kalo kan sinon diinɛ ta o bɛ kɛ ni dalilu de ye e bɛ ka faamu wa diinɛ ta bɛ kɛ cogo min na an bɛna an da don o de la k'o ɲɛf'i ye pour que i k'a dɔn ka bɔ ani kalolama la quoi ninnu b'i n'a fɔ fɛn original ani fɛn local local bɔlen don original fɛ ka taa sɔrɔ a yɛrɛ yɛrɛ tɛ quoi donc ni i y'i ka ko kɛ kɛcogo dɔw la dɔrɔn a bɛ bɔ ala ka canal kɔnɔ a bɛ don tiɲɛni canal de kɔnɔ e t'i wele ko jihadiste e bɛ wele ko tiɲɛnikɛla de e yɛrɛ ka wele ko jihadiste dɛ o ye ala sɔsɔ ni jurumu yɛrɛ de n'est-ce pas an badenw an bɛna se sisan kuranɛ kɔnɔ yala kuranɛ bi tiɲɛni daga wa yala kuranɛ bɛ ka maaw fa kalo kan daga wa yala kuranɛ est ce que a bɛ terrorisme daga wa n b'a f'i ye ayi kuranɛ tɛ sɔn terrorisme ya ma le Coran est contre le terrorisme la charia islamique est contre le terrorisme n'est-ce pas la charia islamique est contre l'assassinat injustifié la charia islamique est contre l'enlèvement injustifié la charia islamique est contre le sabotage injustifié je répète injustifié je dis n'est-ce pas o kɔrɔ ye jumɛn ye n'i donna kuranɛ kɔnɔ an badenw kuranɛ bɛ min fɔ i ye kuranɛ b'a yira la ko ala bɛ pɛ de fɛ pɛ kɔrɔ ye lafiya ala bɛ lafiya de fɛ jama ka balo hɛrɛ la kuranɛ yɛrɛ ka laɲini o de ye an ka balo hɛrɛ la an kana balo degun kɔnɔ n'i y'a mɛn Dramane Usmane muso to yen e tɛ Usmane muso to yen ala muso tɛ o ne ye Usmane muso to yen o bɛ kɛ Usmane bolo hɛrɛ ye ile yɛrɛ min ye Usmane muso to yen o fana bɛ kɛ ile bolo hɛrɛ ye n'est-ce pas bonya na to i ni Usmane ni ɲɔgɔn cɛ aw na ɲɔgɔn gasi sigi ni kuranɛ ko ile ma ko heyi karisa ka nafolo to yen karisa ka nafolo to yen o bɛ kɛ karisa ma hɛrɛ ye ile yɛrɛ min tun bɛ na nafolo in ŋanamu k'a dun a bɛ k'i yɛrɛ ma hɛrɛ ye bonya bɛ to aw ɲɔgɔn cɛ ni kuranɛ k'i ma heyi kana maa tɔɲɔ o ye ile de ma hɛrɛ ye o y'aw de ma hɛrɛ ye ala tɛ aw mana tɔɲɔni kɛ cogo o cogo a tɛ se ala ma sankolo joli ni kuranɛ ko ile ma ko tile walifɛn to yen kana nin kɛ tan kana nin kɛ tan kana bingani kɛ kana jɛnɛya kɛ kana maa fa kana nin kɛ tan kalo kan kuranɛ bɛ kan k'a fɔ anw de ka balo hɛrɛ la sa e bɛ se k'o diinɛ ta cogo di k'e bɛ se k'o kɛ binganikɛ diinɛ ye terroriste diinɛ ye maa fa kalo ka diinɛ ye ni dalilu jumɛn ye an ka taa kuranɛ kɔnɔ dɛ kuranɛ suran 10 aya 25 an bɛna ɲɔgɔn dɔn sisan n'est-ce pas ustaz berete tɛ wa an ka taa fɛ surat 10 verset 25 kuranɛ suran 10 aya 25 bɛɛ y'o yɔrɔ ye wa Abdul Yank il faut ouvrir ton Coran ouvrir n'est-ce pas il faut ouvrir le Coran ouvre-le kuranɛ suran 10 aya 25 surat 10 verset 25 i karamɔgɔ lamɛnni Abdul Yank ne b'i kala c'est-à-dire le thème terroriste et djihadiste a lamɛn i bɛ leçon caman de sɔrɔ a kɔnɔ donc dorénavant kana taa fɛnw tura kun kan k'a fɔ maaw ye i tɛ fɛn min maîtriser n'est-ce pas i tɛ fɛn min maîtriser il faut faire énormément attention donc qu'est-ce que le Coran nous dit dans surat 10 verset 25 kuranɛ suran 10 aya 25 kuranɛ suran 10 aya 25 ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ala ko wallahu yad'u ila dar salam wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Traduction en français. Allah appelle à la demeure de la paix et guide qui il veut vers le droit chemin. Je répète la traduction. Surat 10, verset 25. Allah, Allah appelle à la demeure de la paix et guide qui il veut vers le droit chemin. Traduction en anglais. Chapter number 10, verse number 25. And God, and God calls you to mentions of peace and guides whither he wants to the straight path. I repeat, chapter number 10, verse number 25. And God calls you to mentions of peace and guides whither he wants to the straight path. An badenw
mɔgɔ minnu bɛ tubabukan mɛn olu y'a faamu ka ban. Allah appelle à la demeure de la paix, n'est-ce pas? mɔgɔ minnu bɛ arabukan mɛn wallahu yahdi aw wallahu yad'ukum ila dar salam, n'est-ce pas? mɔgɔ minnu bɛ anglais mɛn God calls you to mentions of peace. An badenw a tɔ to la bamanankan di. Ala ko ale Ala masaba ale bɛ wele de da ka taa hɛrɛ de ma paix. Ale Ala ti wele da ka taa maa faama kalo kan. Ale Ala ti wele da ka taa i ka taa maaw bawuli. Ale Ala ti wele da i ye k'i ka taa maaw faa kalo kan. Ale Ala ti wele da i ye k'i ka tasuma don maaw ka fɛn na kalo kan. Ale Ala ti wele da i ye k'i ka bom du yɛrɛ la ka taa maaw faa kalo kan. Ale Ala ti wele da i ye k'i ka taa a tɔgɔ di maaw ka réseau antenne kari kalo kan. Ale Ala ti wele da i ye k'i ka taa a tɔgɔ di tiɲɛni kɛ maaw fɛ kalo kan. Ale Ala ti wele da i ye k'i ka maaw ta ka dogo n'a ye f'u ka wari sara diyagoya la kalo kan. Ale Ala yɛrɛ ti wele da i ye k'i ka taa jumɛn tiɲɛni ko dama. Ala ko abada fɛn fɛn bɛ se ka na ni bawuli ye, fɛn fɛn bɛ se ka na ni adamaden jatigɛli ye, ko ale Ala t'o wele da i ye. Ale Ala bɛ wele min da la demeure de la paix. Paix diɲɛ kɔnɔ ale Ala b'o de fɛ. Nin ye kuranɛ ye dɛ, suran 10 ni aya 25. Parce que wuya kan fɔ ne fɛ yen. Preuve contre preuve. N'i ka dalilu ma girin i bɛ sira bila, sinon n b'i tan ka fili ka tɛmɛ. An badenw, nin ye kuranɛ suran 10 aya 25. Aw ni Ala cɛ. Nin ye kuranɛ aya de, hadisa tɛ dɛ, nin ye kuranɛ de. Surat 10 verset 25. Ala bɛ se ka fɔ an ye cogo di kuranɛ kɔnɔ ko ale ye wele de da hɛrɛ kama, ale ye wele da lafiya de kama. Kuranɛ min kɔnɔ adamaden sen fila bɛ se k'i sigi ko kuranɛ de ye un livre de terrorisme. E bɛ se ka terrorisme ko kuma fɔ nin na? Avec quelle preuve dans le Coran? E bɛ terrorisme ye kuranɛ yɔrɔ jumɛn la? Ka mɔgɔw jatigɛ, ka mɔgɔw ja wuli, ka tiɲɛni kɛ maaw fɛ kalo kan. O dalilu kelen bɛ kuranɛ yɔrɔ jumɛn? A tɛ kuranɛ na, a tɛ hadisa la. Ni n ko hadisa hali bi n ye virgule k'a la quoi. Sinon kuranɛ de bɛ ne bolo niveau min na hadisa b'a tɔ dafa di. O de kama ne ka hadisa fɔ yɛrɛ man ca ka s'o ma. Kelen kelen o n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na, n'est-ce pas? An badenw, parce que ne b'a dɔn kuranɛ hadisa mana kɛ can ye cogo cogo kuranɛ b'a sanfɛ quoi. Donc o de kama olu ye ne ka cɛw gosi ni hadisa ye dɛ, ne b'a préféré k'u gosi ni kuranɛ ye. N'i ye cɛw gosi ni kuranɛ n'a y'i bɛn a tɛ se ka wuli. Mais n'i y'a gosi ni hadisa ye n'a y'i bɛn n'a taara kuranɛ ta dɔrɔn i ma diya a b'i fana gosi ka bɛn. O de kama ne bɛ nɔrɔ kuranɛ na ka bila tan. O t'a yira ko ne tɛ baara kɛ ni hadisa ye dɛ, ça n'a rien à voir. Mais gosili yɔrɔ dɔ bɛ yen n'i bɛ fɛ ka fɛrɛ tigi ma i b'a taper k'a bɛn ni kuranɛ de fo k'a kolonlo. N'o kɛla dɔrɔn o y'o film bannen a tɛ wuli bilen. An badenw, nin ye kuranɛ aya fɔlɔ ye, kuranɛ aya min b'a yira i la ko Ala ti terrorisme ya fɛ, Ala tɛ mɔgɔw panikeli kalo kan, Ala t'a fɛ. I y'o faamu wa? An tɛ taa ɲɛ, an ka taa ɲɛ. Abdul Yank, leçon ta toujours. An ka kuranɛ ti maa si ka terrorisme kitabu ye. An ka diinɛ ti maa si ka terroriste diinɛ ye. I kumacogo ma ɲi diinɛ na. I kumacogo, si on t'écoute avec intelligence, là les propos que tu avances, ce sont des propos vilains, des propos qui dérangent la religion musulmane, des propos qui dénigrent, qui méprisent la religion musulmane. I yɛrɛ dun ko k'i ye silamɛ ye. N'i ye silamɛ ye o dalilu b'i yɛrɛ de bolo ye. I kumacogo n'an ka diinɛ ye, kumacogo n'an ka diinɛ kitabu ye, c'est-à-dire tu parles en ironie, en parabole. I tɛ fɛn ta tɔgɔ ma direct la, mais i bɛ taa munumunu fo hakilitigi bɛ n'a dɔn i bɛ fɛ ka nin fɔ ka sɔrɔ i m'a ta tɔgɔ ma, n'est-ce pas? Donc si tu te crois intellectuel, moi je ne te vois pas plus intellectuel que moi. Si tu te vois connaisseur, je ne te vois pas plus connaisseur que moi. Hein. Bon, faut y aimer tes follow. Donc pour te dire que nous sommes en train de te surveiller, ami qui suis. Et comment tu vois, moi je comprends. Tu parles en parabole. Et tu fais ta trop ma direct là. Et puis tu as mon ania ya quoi ma faga. Et donc ka faga là. Donc na du maquetan. Abi fenga mouira. Ni ya quel temps. Donc dîner na avec ta dîner quel est désordre de jamala kono adonata. Donc tu parles en parabole en fait. Il faut faire attention. N'est-ce pas? En bas de on beta Qur'ana favore. Pour kata lege toujours. Est-ce que Allah be terrorisme ya fait wa? Est-ce que mami ko avec kele kala ka dîner sera ko be se ka terrorisme wa? Abada. Terroriste ya damana mɔgɔ de ye, jihadiste ya damana mɔgɔ de ye. Ne ka kuma yɛrɛ b'o de nɔfɛ. Est-ce que y'a faamu?
maa min ko a ye terroriste ye ale ka baara kɛcogo de bɛ yen o ye kalo sira kan ye maa min ko ale ye jihadiste ye ale ka baara kɛcogo de bɛ yen o ye ala ka sira kan ala ye min fɔ n bɛ k'a fila bɛɛ de d'i ma ka taa ɲɔgɔn fɛ ala ye min fɔ n b'o f'i ye n'o fɔla i ye i yɛrɛ bɛ sin ka kalon ta y'a yɛrɛ kɛrɛfɛ donc c'est à toi maintenant de juger n'i ye maa wɛrɛ ye a bɛ ka fɛn dɔ kɛ cogoya de la a ma se i k'a fɔ ko Berete y'a fɔ tan Berete y'a fɔ tan i yɛrɛ bɛ se k'o kiki n'est-ce pas an bɛ taa kuranɛ kɔnɔ dɛ kuranɛ yɔrɔ jumɛn sisan suran 5 aya 32 surat 5 verset 32 n'est-ce pas kuranɛ suran 5 aya 32 a bɛ faamu wa kuranɛ suran 5 aya 32 o faamuna wa surat 5 verset 32 Abdul Nanga yɔrɔ ye la i bɛ leçon ta kuranɛ suran 5 aya 32 ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim wa min ajli zalika katabna ala bani israil annahu man qatala nafsan bighayri nafs aw fasadin فكأنه قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنه أحيا الناس جميعا. Traduction en français. Surat 5, verset 32. Surat 5, verset 32. Et c'est pourquoi nous avons prescrit aux enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne sans motif justifié, c'est-à-dire sans meurtre, ou une corruption sur la terre, c'est comme si il avait tué l'humanité tout entière. Et quiconque fait don de la vie à une personne, c'est comme si il avait fait don de la vie à l'humanité tout entière. Le Saint-Coran, Surat 5, verset 32. Je répète, Surat 5, verset 32. A'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. Et c'est pourquoi nous avons prescrit aux enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne sans motif justifié, c'est-à-dire sans que l'intéressé ait commis un meurtre ou une corruption sur la terre, n'est-ce pas? C'est comme si l'intéressé avait tué toute l'humanité tout entière. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il avait fait don de la vie à l'humanité tout entière. Traduction en anglais. Chapter number 5, verset number 32. A'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. Chapter number 5, verset number 32. And this is why we decreed to the children of Israel that whoever kills a human being except as punishment for murder or spreading corruption in the land, it shall be like killing all humanity. And whoever saves a life saves the entire humanity. Ambadion, alako, ale kun y'a fɔ bɛn Israɛlakaw ye kabila. O fana kelen de dila aw Muhamadu ma kuranɛ kɔnɔ. Maa o maa, n'i ye adamaden kelen nin bɔ, adamaden kelen dɔrɔn fila tɛ dɛ, adamaden kelen hali n'a kɛla denyɛrɛnin, n'i y'a nin bɔ kalo kan, ka taa sɔrɔ nin bɔ in ala ma ordre di k'a ka bɔ, parce que maa nin bɛ bɔ condition de la. N'o condition ninnu tɛ, n'i ye a tigi nin bɔ, k'a b'i b'a fɔ de i ye diɲɛ adamaden bɛɛ faa, o kojugu. Bɛ kan ka bamanankan in faamu. Maa min ye adamaden kelen nin bɔ kalo kan, ka baga ma dɔrɔn k'a nin bɔ a m'a min a ma bɔ, n'est-ce pas? Ko parce que i ta i yɛrɛ ye, walima parce que tiɲɛni ka di i ye. Donc n'o kɛla i ka bila i kunna, a b'i n'a fɔ i ye adamaden bɛɛ de da k'o kantigɛ. O bɛ cogo min na, maa min fana ye adamaden kelen nin kisi, k'a b'i b'a fɔ de i ye adamaden bɛɛ de nin kisi, adamaden bɛɛ tun bɛ na sa, e de kɛla sababu ye k'o bali saya ma. Tiɲɛ kan dɛ. Ah, ça peut encore être un livre de terrorisme.
Un livre de terrorisme comme ça, hein, qui craint la vie de l'individu, la vie de l'être humain, qui garantit la vie de l'être humain, qui interdit l'assassinat illicite, injustifié. Ma kelen dɔrɔn ala ye nin fɔ mun kama pour que ka dɔrɔn maa kelen ni bonya bɛ ala bolo cogo min i ye maa kelen ni bɔ a bila i kunna k'i ye diɲɛ bɛɛ fa de ye kalo kan munna ko kalo kan n'a sɔrɔla a tigi ye maa fa ala ko a tigi yɛrɛ ka fa a nɔ na o de la ko sans commettre un meurtre donc o n'a ɲɔgɔnnaw n'a ye fagaliko kɛ quoi a bɛ ka faamu wa ninnu kun ye yɔrɔ ye n bɛ ka yɔrɔ minnu di hakilima ma i k'a dɔn Abdul Niang ye point minnu défend walima a ye kuma minnu fɔ a ye kalo tigɛ kuranɛ tɛ se ka kɛ terrorisme diinɛ ye kuranɛ tɛ se ka kɛ terrorisme kitabu ye a ka kuma b'o de yira hali n'a ma fɔ a da la o de a ka kuma ye o de ye a y'a ja o don a yɛrɛ ma ja o don i dan ye ka kuma n'i kumana lamɛnbaaw de b'i la i bɛ kuma maa dɔ fɛ min hakili carilen don ka tɛmɛ i ta kan i yɛrɛ bɛ kuma maa fɛ ka sɔrɔ dɔnni min b'a la a t'i la mais ele bɛ kan ka kuma fɛ o bɛ kɛ o maa bɛ se ka kalan ka tɛmɛ kuma maa min ka kuma i fɛ dɛ i bɛ se ka kalan ka tɛmɛ o kan mais i b'i sigi k'a lamɛn dɔrɔn e dan ye dɔrɔn a ka tila dɔrɔn i ka sin k'a tigɛ ta est ce que a bɛ faamu an badenw n bɛna kuma ninnu kun cɛ ni jumɛn ye a ye défi las'a ma dɛ n'a dan b'a yɛrɛ la toujours kuranɛ ye jihadi permission di yɔrɔ minnu ni yɔrɔ minnu na ani jihadi yɛrɛ bɛ kɛ cogoya min na wagati bɛ fɛ ka janya dɔɔni il est 56 minutes mais c'est pas grave an b'a tugu a la c'est très important n'est-ce pas kuranɛ ye jihadi ordre di yɔrɔ min na n'est-ce pas an bɛ na se o yɔrɔ de ma ani jihadi yɛrɛ bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na o ye ala ta ye dɛ n'i y'o dɔn ni original yiral'i la local ye o dɔnni t'i kamana gan bilen an bɛ taa original ɲini sisan k'o dɔn jihadi a nana cogo di a bɛ kɛ cogo di ala ye mun fɔ a la dan jumɛn dɔ b'a la an ka taa kuranɛ kɔnɔ an b'a daminɛ a nana cogo min na Abdul Niang kuranɛ dayɛlɛ i bɛ leçon ta n'est-ce pas an bɛ taa kuranɛ kɔnɔ sourate 22 verset 39 sourate 22 verset 39 a yɔrɔ yɛlɛ wa kuranɛ suran 22 aya 39 a yɛlɛ أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. Traduction en français. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم sourate 22 verset 39 أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre, car ils sont vraiment lésés et Allah est capable de les secourir. Je répète, autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre, car ils sont vraiment lésés et Allah est capable de les secourir. Quran surah 22 aya 38 Quran surah 22 aya 39 ayela wa surat 22 verset 39 Abdul Niang leçon ta ala ko cogo di ko diɲɛ dila maaw ma maa minnu tɔɲɔna kafiru ko maa minnu t'u ka diinɛ kɛ kafiru bena mumini minnu kan k'o tɔɲɔ ko ale ala ye diɲɛ di o muminu ma k'o ta sara k'a kun kɛ kafiru bena o kan de o nana o ma maa kɛlɛ o nana ko pɛ o nana ko hinɛ ɲɔgɔnma o nana ko ala ko an ka ɲuman kɛ o nana ko ala k'an ka juguman dabila donc kira nana kisi nama b'a ye kira ye wele da maa minnu dala kira la olu tugula kira nɔfɛ o k'u bɛ diinɛ in kɛ mais kafiru minnu ma sɔn kira tama olu de ko o ti sɔn kira tama wa o ti kira to yen f'u k'a kɛlɛ ani k'a nɔfɛmaw kɛlɛ k'o bɛɛ faga k'o bɛɛ ban olu ti diɲɛ ni diinɛ ye wa olu ti diinɛ to yen a ka kɛ Abdul Niang n'i y'a mɛn jihadi a dacogo filɛ dɛ a nacogo filɛ dɛ ala ma kira Muhamadu ci ko taa ben karisalakaw kan i k'u faa ala ma kira Muhamadu ci marifa tɛ k'a ci karisalakaw la ala y'a da a ka wele de da ala y'a ci a ka wele de da kisi nama b'a n'a ka so a ye wele dali min kɛ mɔgɔw sɔnna ye dɔw sɔnna dɔw banna i bannen tɛ problème ye o mais ile banna i ko min sɔnna k'o fana t'a ta kɛ
o bɛ muminu bugɔ o bɛ muminu ka so kari o bɛ muminu saboter o b'u dalakɔrɔbɔ o b'u nɛni hali bi muminu sigin bɛ mun nana kɛ Ala ye ordre de di bita kɔfɛ muminu ni kafiru o kafiru bɛna aw kan walima bolisɔnna k'aw t'aw ka diinɛ kɛ bilen Ala ye diɲɛ di aw ma autorisation vous est donnée puisque vous êtes lésé et c'est ce qu'on appelle en droit pénal la légitime défense. La légitime défense il est b'i ka so i ma maa darakɔrɔbɔ i ma kɛlɛtigɛ maa la dɔnni muru nana dɔrɔn ka na beele kan f'i ka so ne b'aw ɲininka Abdul Nyank aw bɛ baara kɛ ni sariya min ye n b'a fɔ ten awɔ n b'a fɔ ten dɛ parce que maa o maa b'i sigi ka kuranna sariya nangari o tɛ maa ye maa min sɔn bɛ kuranna sariya ye c'est pas possible donc comme n'i ma sɔn kuranna sariya ye sariya wɛrɛ na k'i bolo min tɛ kuranna ta ye donc e bɛ baara kɛ n'o sariya min ye dɛ o sariya yɛrɛ de kɔnɔ en droit pénal diɲɛ dila maa ma dans le cadre de la légitime défense hein, l'un des actes annulateurs de l'infraction yɔrɔ minnu na n'i y'a kɛ ni infraction t'i kan o dɔ ye légitime défense de ye moi je suis un juriste un spécialiste en droit privé n'est-ce pas o yɔrɔ dɔ ye légitime défense ye ne maa bɛ n'e kan k'i k'i yɛrɛ ɲini i yɛrɛ ɲinitɔla maa min bɛ n'e kan dɛ o de ta ye jalaki ye ile tɛ hali n'a tigi nin tola la dans le cadre de légitime défense compte tenu de la légalité ou bien compte tenu de l'égalité d'armes o bɛɛ de b'a kɔnɔ mais n tɛ fɛ ka don o bɛɛ kɔnɔ n bɛ fɛ ka min f'i ye o légitime défense min bɛ droit pénal la o kelen de filɛ nin ye kuranɛ kɔnɔ kuranɛ sura 22 aya 39 sourate 22 verset 39 n'est-ce pas Ala ye légitime défense de di k'a fɔ muminu ma comme u tɔɲɔna u k'u yɛrɛ ɲini donc a daminɛna ten mun nana kɛ kafiru y'u bolo fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ n'o don anw bɛ muminu bugɔ u t'u ta sara anw kun bɛ muminu faa u t'u ta sara anw b'u ka so ci u t'u ta sara sisan anw y'a mɛn k'an ye kɛlɛ kɛ mumini karisa fɛ a y'a ta sara koyi donc ça veut dire que mumini ninnu o bɛ ka commencer ka u répliquer o bɛ ka commencer k'anw kɛlɛ donc kafiru o bɛɛ y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ani bolisɔnnaw o bɛɛ y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma sisan contre les croyants a lamɛn kɛ dɛ jihadi a donna tan a bɔra tan a lamɛn kɛ a spécialiste de bɛ kan ka f'i ye maa min ye kuranɛ dɔn ka taa sɔrɔ karamɔgɔ ma kala la setigi Ala yɛrɛ min ladɔnniya kuranɛ na o de kan don a lamɛn kɛ n b'a dɔn de n b'a maîtriser de n'est-ce pas mun nana kɛ kafiru ni nafigiw ani bolisɔnnaw o y'u fanga fara ɲɔgɔn kan contre les croyants donc comme muminu b'u k'u ta sara donc o bɛ fɛ ka muminiya ko yɛrɛ ban pepewu ka diinɛ ko yɛrɛ bɛɛ dabila Ala k'o de la sisan n'a b'o cogoya la comme kafiru y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma aw kama nafigiw y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma aw kama donc a bɛ min kɛ aw fana k'u bɛɛ kɛlɛ i n'a fɔ olu bɛɛ y'aw kɛlɛ cogo min o de kɛla kataba naani o de kɛla baw ye kɛlɛ o kɛlɛ kɛla silamɛya kɔnɔ e k'a jateminɛ e sigilen bɛ k'i tɛ kɛlɛ kɛ mais e bɛ ka kibaruya sɔrɔ k'a fɔ kafiri minnu bɛ nin dugu in na o bɛ fɛ ka na bɛn ile kan wa u dɛmɛbaaw filɛ nin ye karisa don e bɛ sigi k'u lagɛ bele wa tu as le droit de te défendre n'est-ce pas wa o kɛlɛ kɛtɔla maa minnu y'i kɛlɛ olu dama tɛ dɛ fɛn fɛn ye olu dɛmɛ k'i kɛlɛ ala ko i k'u bɛɛ de kɛlɛ u bɛɛ kelen fɛn fɛn ye renseignement d'u ma i kɛlɛba maa min ye renseignement di ile kɛlɛba ma ko min ye renseignement di k'i k'o fara i kɛlɛba kan parce que a dɔ de don maa min ye kɛlɛba ka jisuma d'a ma a ka min i k'o fara i kɛlɛba kan parce que a dɔ de don o tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo donc o de la ala ko kuranɛ kɔnɔ kuranɛ sura 9 aya 38 a lamɛn ka ɲi dɛ wuya tɛ ne fɛ yen dalilu de bɛ yan n'i ka dalilu ma kɛnɛ i bɛ kɛnɛ bila n'est-ce pas sinon n'i ma kɛnɛ bila n tɛmɛtɔla poussière n'a y'i cɛ ka fili mada la n'i bɛ ye dɛ an ka taa surat 9 verset 36 kuranɛ sura 9 aya 36 a bɛna tɔ faamu kuranɛ sura 9 aya 36 Abdul Nyank a dayɛlɛ i bɛ leçon ta n'est-ce pas chapitre 9 verset 36 kuranɛ sura 9 aya 36 ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim an bɛ taa aya in ta fa laban yɔrɔ la n mako b'o yɔrɔ de la ala ko cogo di ala ko wa qatilul mushrikina kafatan
كما يقاتلونكم كيف واعلموا أن الله مع المتقين. Traduction en français. Surat 9, verset 36. Dernier paragraphe. Hein. Vous descendez. Kana demene demene na de. Na ye jabi se ka demene demene na. Même ma ko bi mina obe fo duk malade la donne. Mais na taille pour économiser le temps. N'est-ce pas? Alako, a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim, et combattez les associateurs sans exception. Comme ils vous combattent sans exception. Et sachez qu'Allah est avec les pieds. Je répète. Combattez les associateurs sans exception. N'est-ce pas? Comme ils vous ont combattu, ou bien comme ils vous combattent sans exception. Et sachez qu'Allah est avec les pieds. Comme kafiru yebolo franon kakao mominu kede. Sisan wani, aka no to inde. Aye tasma da utike. Ayu bien utike, ayu kantike. Parce que mona ul de adamine. Aw yo tasra minke, o klala ko tike o de nyonga mako ba kede. Donc ayu trike bola. Aku sontu ko na ko bien tike. Cheo chei fara ulukan. Ko ba mominu kela ayu be fara ko be kantike. Qur'an ay ordre mendi aflani. Ibuka fama, ori kama. Maoma i jɔ k'i bɛ ala ka diinɛ kɛlɛ ala ko k'i kantigɛ di maoma i ko k'i bɛ muminu kɛlɛ k'o ti ala ta kɛ ala ye ordre di muminu ma e n'i dɛmɛ b'a bɛɛ ni marifa de se bɛ muminu ye o ka marifa ta o k'a ci la ni muru de se b'u ye o k'a turu i la o k'i kantigɛ k'i kunkolo cɛjugu in tigɛ ka bɔ i kan cɛjugu in da la ordre de dilen de don kuranɛ kɔnɔ o de kama maa kana kulonkɛ ala mɔgɔ la k'i b'a provoquer. N'i ma se ka diinɛ kɛ i bɛ diinɛtigi to yen a k'a ka diinɛ kɛ mais si jamais i ye diinɛtigi provoquer k'i b'a kɛlɛ n'i wulila diinɛtigi kɛlɛli kama ala k'a fana k'i kɛlɛ dɛ n'i ye marifa ci ala k'a diɲɛ ni marifa b'a bolo a b'i kunkolo zɛmɛ fusugu wa ile dɔrɔn tɛ dɛ hali maa min ye renseignement di i ma donc ala ko i k'o tigi fana fara diinɛ in kɛlɛba in kan a bɛɛ kelen maa min fana bɛ ile kofɔ walima maa min fana bɛ fara i jugu kan ka i kɛlɛ ala ko n'i bɛ n'i jugu kɛlɛ i k'o tigi fara kan siɲɛ kelen a bɛɛ kelen aw bɛ ka faamu wa kuranɛ sura 9 aya 36 surat 9 verset 36 mun de kojugu yɔrɔ bɛ na k'a tɛ se ka fɔ de a bɛ fɔ dɛ a ye min ja o a fɔla a yɛrɛ ma min ja o a fɔla ka ban n'a m'i ja n'i ta ye kabako la i b'o jigi a bɛ faamu a can bɛɛ de filɛ nin ye kɔrɔ ye ni faamu cogo min ka di ile yɛrɛ ye sa o ye ile yɛrɛ ka ko i bolo mais ala ta kɔni ye min ye nin y'o ye wa a bɛ kuranɛ de kɔnɔ dɛ a tɛ se ka yɛlɛma wa nin yɛrɛ fɔli tɛ kojugu yɛrɛ ye maa bɛ n'i kan k'i k'i yɛrɛ ɲini o fɔli na se ka kɛ kojugu ye maa ko a b'i fa a m'i sɔrɔ ala ko ale ye diɲɛ d'i ma i k'a fa parce que ele ye mumini ye ale ye kafiri ye k'a b'i faga diyagoya k'i ka diinɛ dabila e ka diinɛ commanda ye a t'i ka diinɛ fɛ a bɛ fɛ k'i ka diinɛ jɔ e b'i sigi k'o lajɛ n'i y'o sɔrɔ i b'o sɔn tun de a n'a dɛmɛbaa bɛɛ a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ fɛn fɛn farala kan k'i kɛlɛ i bɛna kɛlɛ i b'o bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan k'o bɛɛ biɲɛ tigɛ ko nin de tɛ fɔ wa a fɔli filɛ nin ye ko n'i ye nin de fɔ k'i ye terroriste ye wa qualificatif o qualificatif ka d'aw ye a y'o bɛɛ fɔ ne mako foyi tɛ o la ala ye min fɔ o kɔni bɛ fɔ wa n'a y'a mɛn cɛ o cɛ da kɔnɔ ka sɔrɔ dalilu t'i bolo k'i bɛ ala ka diinɛ kɛlɛkɛcɛw qualifié de terroriste ou bien i bɛ kuranɛ qualifié un document de terrorisme an b'i bɔ ka sariya busan dalilu kɛ k'i cancan bɛrɛbɛrɛ k'i kɔ kalaya bɛrɛbɛrɛ k'i bɔ k'i bɛ k'i kolonkolon ka leçon di tɔw ma nin y'a daminɛ ye anw se ye nin kuma dalilulama de ye fɔlɔ ka to yɔrɔ jan fɛ ka sariya busan don i fɛ bɛrɛbɛrɛ fo k'i golo kan nin y'a daminɛ de ye dɛ wa tagalen ɲɛfɛ a tɔ bɛ sankɔrɔta ka taa fɛ donc diinɛ jugu bɛ k'i don i foroko kɔnɔ sinon an bɛ ka taa ni funtɛni min ye a ma nɔgɔn dɛ n'an bɛ taa ni nin funtɛni ye tan diinɛ jugu o jugu k'i b'i jɔ an ɲɛ manamanakan fɔ la walima k'i bɛ anw influencer an bɛ yɛlɛ kan ka tɛmɛ dɛ diinɛ dun jamakulu fanga ka bon an yɛlɛlen kɔfɛ i kan ka tɛmɛ madala n'i b'i ye bele donc bref an bɛ nin jɔ yan kuma kana na jɛ yan kojugu aw kana ɲinɛ dɛ aw bɛ Abdul Ɲang ani grand mufti wa petit mufti n t'a ɲɛ dɔn en tout cas a mana ka sugu sugu sa grand mufti de o petit mufti de o Cheikh Umar Sissoco a b'u wele ko défi lancé bɛ
o ka fara ɲɔgɔn kan 2 contre 1 o mɔgɔ fila ne kelen n'est-ce pas ni dɔnnibaw don ni dɔnnibaw tɛ maliyɛn o bɛna k'aw ɲɛna an bɛ ne jɔ yan groupe les croyants Ostaz Berté Mankan don ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 groupe les croyants vocal in a b'a partager a bɛ yɔrɔ jan sɔrɔ cogo min na n bɛ segin téléphone numéro kan 70 03 48 53 j'espère que a jihadi ko ni a terrorisme ko n'a hakili la a bɛɛ banna dɛ d'accord wassalamu alaikum warahmatullah Abdul Yank ini grand mufti a kana ɲinɛ dɛ n bɛ k'aw kɔnɔ n'est-ce pas je vous attends si vous êtes sûr de vous-même so filɛ kɛnɛ filɛ n'aw danbaa yɛrɛ la a yɛlɛ a kan wassalamu alaikum warahmatullah